नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथ ही नईम वजाहत। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे माशरे में, ख़ासतौर पर अगर हिंदुस्तान के तनाजुर में देखा जाए तो ऐसा लगता है कि लड़की को यानी बेटी को बहुत बड़ी मुसीबत समझा जाता है, परेशानी समझा जाता है, ज़हमत समझा जाता है। हालांकि बेटी रहमत है और उस रहमत के बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई एक बशारतें दी हैं, कई एक खुशखबरियां सुनाई हैं और यहाँ तक कहा गया है कि अगर कोई एक लड़की की भी सही तरबियत करता है और उसकी शादी कर देता है, तो उसे तालीम देता है, उसकी शादी कर देता है, तो फिर समझिए कि वो जन्नती है। तो बहरहाल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना कि एक बेटी की भी तरबियत इंसान को जन्नती बना देती है, तो कितनी बड़ी बात है, कितनी खुशी की बात है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे माशरे में इस तरह लड़कियों के साथ सलूक किया जाता है जैसे कोई वो यानी जैसे लड़कियां उनकी दुश्मन हो, उन पर बोझ हो। ताहम हम आज आपको जंगाओं के एक ख़ानदान की कहानी सुना रहे हैं। ये कोई कहानी नहीं है बल्कि मैं आपको बता दूं कि ये एक हकीकत है और एक ऐसी हकीकत है जिसे सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे। ये ख़ानदान, इस ख़ानदान ने यानी करीमुद्दीन और उनकी अहलिया शरीफा बेगम जो जंगाओं से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें 6 बेटियां हैं। कभी भी उन्होंने अपनी बेटियों को बोझ नहीं समझा, ज़हमत नहीं समझा, बल्कि अल्लाह की रहमत समझा, अल्लाह का इनाम, अल्लाह का तोहफा समझा। और आपको बता दूं कि इनमें से 4 लड़कियों की शादियां हो चुकी हैं। लेकिन हम ये कहानी इसलिए पेश कर रहे हैं कि इन 6 लड़कियों में से यानी करीमुद्दीन और शरीफा बेगम की 6 लड़कियों में से 3 लड़कियों को, एक ही ख़ानदान की 3 लड़कियों को DSC का के तहत जो तकर्रात अमल में आए हैं उन के तहत मुलाजिमतें मिली हैं और ये बहुत बड़ी बात है। और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कागजात तकर्रुर या दस्तावेजात तकर्रुरात उन बच्चियों के हवाले किए हैं। आपको ये बताना ज़रूरी है कि जहाँ तक इन बच्चियों का सवाल है, शाहिदा बेगम, फरजाना बेगम के साथ साथ आप देखेंगे कि मुमताज़ बेगम को ये सरकारी मुलाजिमतें मिली हैं और आपको अंदाज़ा होगा कि एक को स्कूल असिस्टेंट के तौर पर मुलाजिमत में शामिल किया गया है और 2 को SGT जो होते हैं स्पेशल ग्रेड टीचर्स, उसके तहत पूरे ज़िले में यानी जंगाऊ ज़िले में नंबर 1 पोजीशन और फिर सूर्यापेट में नंबर 2 पोजीशन आने पर ये नौकरियां दी गई हैं। तो ये कहानी है। तो अगर किसी को ज़्यादा बच्चियाँ हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छी तालीम दीजिए, अच्छी तरबियत दीजिए, उनका लिए हिजाब का इंतज़ाम कीजिए, उनके लिए अच्छी ग़िज़ाओं का, उनके लिए अच्छे लिबास का इंतज़ाम कीजिए। फिर देखिए कि ये जो बेटियां हैं आपकी ज़िंदगी को जन्नत बना देंगी। तो चलते हैं हम नईम वजाहत से और आपको ये बता दूं कि ये कहानी अभी उन्होंने नईम वजाहत ने मुझे सुनाई थी और मैंने ये सोचा कि ये कहानी मैं आप तक पहुंचाऊं। नईम वजाहत साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जिस तरह से तफसील से बताई कि बच्चियों को आज बोझ समझा जाता है, लेकिन लड़कियों ने वो कारनामा अंजाम दिया है जिससे माँ बाप का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। सारे ख़ानदान में इनकी वाह वाह हो रही है, सारे मुस्लिम माशरे में इनकी वाह वाह हो रही है। हम देखते हैं कि आज के मौजूदा दौर में मुलाजिमत का हसूल बहुत बड़ी मसाबकत बन गई, वो भी सरकारी मुलाजिमत। सरकारी मुलाजिमत। जी जी। लोगों कई ऐसे ख़ानदान हैं जिनके पास सरकारी मुलाजिमतें नहीं हैं। जी जी। एक ख़ानदान में एक सरकारी मुलाजिमत भी बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन इन 3 लड़कियों ने अपनी मेहनत जुस्तजू से जो मुकाम हासिल किया है वो हमारी नौजवान नस्ल के लिए एक मशाल राह है। जी जी। क्योंकि एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि तीनों लड़कियों ने बेहतरीन मुजाहरा किया है। डिस्ट्रिक्ट में 1 और 2 पोजीशन पे हासिल किया है। जी जी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस तरह का मुजाहरा करते हुए सरकारी मुलाजिमतों के लिए उनका तकर्रुर अमल में आया है। उनके घर वाले या फिर उनके शौहर या ससुराल वाले, वो जो उन लोगों ने भी उनकी तायीद की है, हिमायत की है, वो भी काबिल मुबारकबाद है। देखिए आज का दौर जो है, हम देखते हैं कि बच्चों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। जी हाँ जी हाँ। ज़्यादा उनके पर पैसा खर्च किया जाता है, तालीम पर लाखों रुपए ट्यूशन पे खर्च किए जाते हैं या फिर डोनेशन में करोड़ लाखों रुपया दिया जाता है। लेकिन इन लड़कियों ने बग़ैर कोई बोझ अपने वालिदिन पे या फिर अपने ससुराल रिश्तेदारों पर डाले बग़ैर इन्होंने जिस तरह से मेहनत की है और कामयाबी हासिल की है, इससे यह साबित हो गया है कि जो मेहनत करता है कामयाबी उनके कदम चूमती है।
बिल्कुल आपने सही बात कही है, कर मेहनत खाने मत। नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक बेटी का सवाल है, बेटी कभी आपने देखा कि बेटी की रूप में के या बेटी की शक्ल में किस तरह उसकी जो मुस्कुराहट होती है, उसका जो प्यार होता है अपने माँ बाप के तय, वो गैर मामूली होता है और उसका मुतबादिल कोई फराहम नहीं कर सकता। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बेटियाँ माँ बाप की जिस तरह खिदमत अंजाम देती है, उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों का जिस तरह ख्याल रखती है, वो बच्चे नहीं रख सकते, ये कहा जाता है। इसलिए कि अक्सर बच्चों को आपने देखा होगा कि माँ बाप बहुत ज़्यादा ढील देते हैं और वो अगर गलत सोबत में पड़ जाए तो फिर समझिए कि उनकी तबाही और बर्बादी का आगाज़ हो जाता है। लेकिन बेटी आप देखेंगे कि अगर एक बेटी को आप तालीम देंगे तो एक ख़ानदान ही नहीं बल्कि एक, मैं समझता हूँ कि एक नस्ल की तरबियत हो जाएगी। बिल्कुल, आपने जिस तरह से कहा कि एक बेटी की तरबियत सारे ख़ानदान की जी, तरबियत नस्ल के की बराबर है, तरबियत। लेकिन इन बेटियों ने अब दूसरे बच्चों को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी कबूल की है। जिस नोबल प्रोफेशंस में वो दाखिल हो रही हैं, अब उनकी जिम्मेदारी है कि उन बच्चों जिन स्कूलों में वो जाएंगी पढ़ाएंगी, तो हो सकता है कि उन स्कूलों में से कोई कलेक्टर निकलेगा, कोई IAS ऑफिसर निकलेगा, कोई हो सकता है कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर बनेगा, कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा। लेकिन जो जिम्मेदारी इन पर आयद हुई है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उर्दू असातिज़ा से कि बिल्कुल खुसूस सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर से ये बात कहना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों की तालीम पर जिस तरह तवज्जो दे रहे हैं, उसी तरह गरीब बच्चों की तालीम पर भी तवज्जो देंगे तो अल्लाह मियां इनके घर में बरकत देगा। और आप देखेंगे कि अगर अक्सर टीचर्स के बच्चों के बारे में कहा जाता है कि वो अपने बच्चों की तालीम पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तो ये हर गवर्नमेंट स्कूल के टीचर का फ़र्ज़ बनता है। और ख़ास तौर पर उर्दू मीडियम के बच्चे आप देखेंगे कि गरीब घरानों से आते हैं, मुतवस्सित घरानों से आते हैं, तो उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीचर जो होती है वो माँ की तरह किरदार अदा करती है बच्चों की किरदार साजी में, बच्चों की शख्सियत साजी में। तो ऐसे में अगर कोई टीचर पूरी दयानतदारी के साथ अपने बच्चों को पढ़ाती है यानी तलबा को पढ़ाती है, तो फिर यकीन मानिए कि बहुत यानी एक तो दीन का जो मसला है वो दीनी मदारिज जो होते हैं यानी उसके जो दर्जात होते हैं वो बुलंद होते हैं, और दूसरी तरफ दुनिया में उसके शागिर्द जो हैं उसका भी नाम रोशन करते हैं। तो बहरहाल असातिज़ा भी एक नेमत होते हैं, असातिज़ा भी एक वो रोशनी होते हैं जो जहालत की तारीकी को मिटाकर जो बच्चों को और इंसान को हकीकत में इंसान बनाते हैं। बिल्कुल सच कहा आपने। कल चीफ मिनिस्टर ने जब LB स्टेडियम में एक तकरीब मुनक़िद हुई थी इन्हें तकर्रुरनामे हवाले करने के दौरान, उन्होंने तमाम टीचर्स को हलफ भी दिलाया। जिस तरह खानगी स्कूल के टीचर्स बच्चों की तरबियत दे रहे हैं, उससे बेहतर हम तरबियत दे सकते हैं, आप कर सकते हैं काम। जी आप उन्होंने उसका हलफ भी दिलाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकारी स्कूल से तालीम हासिल करने वाले साबिक़ सदर जमहूरिया हमारे मिसाइल मैन अच्छा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का उन्होंने कहा कि उन्होंने भी सरकारी स्कूल से तालीम हासिल की। जी मैं वो जो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो भी सरकारी स्कूल से तालीम हासिल कर चुके हैं। जी। ऐसे कई लोग हैं जो सरकारी स्कूल से तालीम हासिल करके आज मुल्क और कौम की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मुख्तलिफ शोबों में अपने सलाहियतों को मनवा रहे हैं। तो अब सरकारी टीचर्स की भी ज़रूरत है कि वो जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उन्हें अच्छी से अच्छी तालीम फराहम करने पर तवज्जो दे, ताकि जिस तरह से उन्होंने मेहनत करके कामयाबी हासिल की है, दूसरे बच्चों को भी उस तरह के मौके फराहम हो सके। लेकिन इसका सारा दारोमदार, इसका सारा इन्हिसार असातिज़ा पर है। देखिए आप, जी हाँ, बिल्कुल घर सच पर कहा। नहीं है, असातिज़ा पर है। बिल्कुल क्योंकि कम से कम 6 से 6 घंटे वो बच्चा वहाँ पर रहता है स्कूल में। वहाँ पर जो टीचर्स पढ़ाते हैं अगर दयानतदारी से पढ़ाएं तो यकीन मानिए कि बच्चा निखर कर सामने आता है, और यकीन मानिए उसकी जो सलाहियतें हैं वो बढ़ जाती हैं, और जो इख्तिराई सलाहियतें, जो दबी हुई सलाहियतें, इनबिल्ट जो उसके एबिलिटीज़ होते हैं वो फ़रोग़ पाती हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ रियासत के निसाब तालीम में भी तब्दीलियाँ आने की जी क्योंकि अब वो फरसुदा एजुकेशन का जो निज़ाम है वो नहीं रहेगा। अब AI आ गया है, टेक्नोलॉजीज़ की दुनिया आ गई है, जदीद दौर में हम शामिल हो गए हैं। बच्चों को जनरल नॉलेज भी मिलना चाहिए। अब यकीन मानिए, खैर मैं कोई बच्चे की या फिर किसी स्कूल की, सरकारी स्कूल की तौहीन नहीं कर रहा हूँ, कई ऐसे बच्चे होंगे या टीचर्स होंगे जिन्हें ये भी नहीं मालूम होगा कि गवर्नर का नाम क्या है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा है। बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं, और ख़बर का ताल्लुक़ हमको आपको बताते हैं कि हमारे हैदराबाद फ़रख़ंदे बुनियाद से है। हैदराबाद फ़रख़ंदे बुनियाद सारी दुनिया में अपनी मोहब्बत, मुरब्बत, मेहमान नवाज़ी और शराफ़त के लिए जाना जाता है। कभी इसे शेरवानी का शहर कहा जाता है तो कभी इसे बिरयानी का शहर कहा जाता है। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि हैदराबाद की जो हलीम है वो सारी दुनिया में शोहरत रखती है, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिविल्स के जो इम्तिहान होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, उसमें भी सवाल आते हैं हैदराबादी हलीम के बारे में,
حیدرآبادی بریانی کے بارے میں اور حیدرآباد کی جو زبان ہے، لب و لہجہ ہے، جس کی شیرینی ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو سوالات یونین پبلک سروس کمیشن کے امتحانات میں پوچھے جاتے ہیں۔ تو بہرحال ساری دنیا میں حیدرآبادی تہذیب اپنی ایک منفرد شناخت و حیثیت رکھتی ہے، لیکن میں یہاں آپ سوچیں گے کہ میں حیدرآبادی تہذیب کی کیوں بات کر رہا ہوں، حیدرآبادیوں کی کیوں بات کر رہا ہوں، حیدرآبادی لہجے کی کیوں بات کر رہا ہوں؟ تو آپ کو بتا دوں کہ آج حیدرآباد پورے 433 سال کی عمر کا ہو گیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس کی زندہ مثال چار مینار بھی ہے ہمارے پاس۔ جی ہاں، چار مینار کے اطراف قائم کیا گیا تھا۔ جی دیکھیے، حیدرآباد کی مہمان نوازی جو ہے وہ ساری دنیا میں شہرت رکھتی ہے۔ جہاں اب حیدرآباد کو ساری ہندوستان میں منی انڈیا کہا جا رہا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ حیدرآباد میں سیلاب کا کوئی خطرہ نہیں ہے، سمندر نہیں ہے ہمارے پاس، اور نہ یہاں پر فسادات ہوتے ہیں۔ گزشتہ 10-12 سال سے میں سمجھتا ہوں کہ فسادات پر لا اینڈ آرڈر جو ہے مکمل کنٹرول میں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہاں دیکھیں گے کہ ترقی کے زیادہ موقع فراہم ہے۔ ملک کے مختلف ممالک سے لوگ یہاں پر آ کے آئی ٹی پروفیشنل آئی ٹی کے جاب کر رہے ہیں، اور شہر اتنا تیزی سے پھیل رہا ہے، آبادی تیزی سے پھیل رہی ہے، اور لوگوں کو جو ضرورت زندگی کی جو سامان ہے حکومت پوری طرح اس کو فراہم بھی کر رہی ہے۔ اس لیے حیدرآباد کو منی انڈیا کہا جا رہا ہے۔ ملک کے مختلف شہروں کے لوگ جی ہاں، حیدرآباد میں پراپرٹیز خرید رہے ہیں، گھراں بنا رہے ہیں، یہاں پر نوکریاں کر رہے ہیں، یہاں پر مزدوری کا کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ ہوٹل بزنس میں چلے آئیے، اڑیسہ کے لوگ مل جائیں گے۔ آپ تعمیراتی شعبے میں چلے جائیے، بہار کے، دوسرے شمالی ہند کے لوگ بہت سے زیادہ مل جاتے ہیں۔ ہر شعبے میں یہاں پر کام کرنے کے لیے مختلف ریاستوں سے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں، شہروں سے یہاں پر لوگ آ رہے ہیں، اور حیدرآباد انہیں اپنانا بھی رہا ہے، کبھی ان میں بھید بھاؤ نہیں کرتا۔ جس طرح مہاراشٹر میں، ممبئی میں ایک اٹلی اوڑا ہٹا کی ایک تحریک چلی تھی، ہم نے کبھی اس تحریک نہیں چلی، بہاریوں کے خلاف کاروائیاں کی گئی تھی، لیکن ہم نے کبھی یہاں پر اس طرح کی یہاں تو کارروائی نہیں کی۔ محبت بانٹی جاتی ہے، محبت بانٹی جاتی ہے۔ بہرحال ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک نعیم بجاج نے کہا ہے کہ حیدرآباد وسعت اختیار کرتا جا رہا ہے، وہ حیدرآباد کی جو سرحدیں ہیں بڑھتی جا رہی ہیں، حیدرآباد میں آبادی بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور گریٹر حیدرآباد کی آبادی 1 کروڑ 10 لاکھ تک پہنچ گئی۔ تو آپ دیکھیں جس طرح انہوں نے کہا ہے آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، یعنی حیدرآباد اپنے دامن میں سارے ہندوستانیوں کو سمیٹ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب آپ کو بتا دوں کہ ایک شخص نے دعا کی تھی، اور یقین مانیے اگر جو دل سے دعا کی جاتی ہے، اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے، تو یقین مانیے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ حیدرآباد کے جو بانی ہیں محمد قلی قطب شاہ، انہوں نے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے یہ دعا کی تھی کہ میرا شہر لوگاں سے معمور کر، اور اللہ تعالیٰ نے اس گھڑی، شاید وہ قبولیت کی گھڑی تھی، اللہ تعالیٰ نے محمد قلی قطب شاہ کی اس دعا کو قبول کر لیا، اور آپ نے دیکھا کہ حیدرآباد کی جو آبادی ہے کس قدر یعنی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس کے باوجود بھی یہاں امن ہے، یہاں پیار ہے، یہاں محبت ہے۔ حالانکہ کئی ایسے عناصر یہاں پر آ رہے ہیں جو یہاں کے امن و امان کو تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی اس نیک دل بادشاہ کی دعا ہے کہ آج حیدرآباد شاد ہے، آباد ہے اور خوشحال ہے۔ بالکل سچ کہا آپ نے۔ دیکھا یہاں پر ہر چیز مل رہی ہے آپ۔ جی آپ راجستھان کے لوگ یہاں پر ہے، بہار کے مختلف لوگ یہاں بزنس کر رہے ہیں، یہاں پر کاروبار کر رہے ہیں، جی ہاں، اور مزدوری کا کام کر رہے ہیں، ملازمتیں کر رہے ہیں۔ تو ہر ایک کے لیے حیدرآباد میں ویلکم کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ پیار و محبت سے رہا جاتا ہے۔ اب ہمارے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے ایک 4th سٹی بنانے کا اعلان کیا۔ جی ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ 4th سٹی جو ہوگی شہر حیدرآباد کی ترقی میں ایک نیا اضافہ ہوگا۔ جی نہیں، مجھے صاحب آپ دیکھیں گے کہ جو بھی آتا ہے حکمران کچھ نہ کچھ تبدیلیاں کرتا ہے تاکہ اس کا نام ہو، جیسے کہ سیکریٹریٹ آپ دیکھیں، ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ کے سی آر نے یہ تعمیر کیا ہے، اور تاریخ میں ان کا نام ضرور آئے گا کہ کے سی آر نے یہ سیکریٹریٹ تعمیر کیا تھا۔ اس کے بعد اگر این ٹی آر کی بات کریں گے تو این ٹی آر نے شہر کی جو شناخت تبدیل کی تھی، اور تیلگو شناخت کے طور پر اسے منظر عام پر لانے کی کوشش کی تھی، اور آپ نے دیکھا کہ ٹینک بنڈ پر جو مجسمے نصب کیے گئے ہیں وہ ان کی ہی دین ہے۔ تو یعنی انہوں نے ایک عجیب یعنی اپنی تہذیب کو مسلط کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا سائبر سٹی یا ہائی ٹیک سٹی کی ہم بات کرتے ہیں تو چندرا بابو نائیڈو کا نام آتا ہے، ڈاکٹر وائی ایس راجشیکھر ریڈی کا نام آتا ہے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو سائبر سٹی یا ہائی ٹیک سٹی کا جو سنگ بنیاد ڈالا گیا تھا وہ کانگریس کے سابق چیف منسٹر این جناردھن ریڈی نے ڈالا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ کسی کو موقع ملتا ہے، کسی کو موقع نہیں ملتا۔ لیکن جہاں تک حیدرآباد کی بات ہے تو تاریخی چار مینار کے اطراف یہ شہر آباد کیا گیا تھا، اور اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے حضرت میر مومن صاحب قبلہ
قبلہ میر مومن صاحب قبلہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی مدار شالیبنڈ یا سلطان شاہی میں ہے اور میر کا دائرہ کے نام سے بھی مشہور ہے. تو بہرحال وہ یہاں پر وزیر اعظم کے عہدے پر فائز تھے اور انہوں نے ایران کے شہر اصفہان جو ہے وہ اصفہان کی طرز پر اصفہان نو کے طور پر حیدرآباد کا نقشہ تیار کیا تھا. دیکھیے بہت بڑی بات ہے کہ حیدرآباد نے اتنی جلدی ترقی کی ہے. جی ہاں, آپ نے کہا کہ 433 سال نوابوں نے شہر حیدرآباد کو بسایا. بالکل. اب سکندرآباد کو انگریزوں نے بسایا. جی ہاں بالکل. لیکن آپ نے بتایا کہ این جنادر ریڈی نے بنیاد رکھی تھی, راجشیکھر ریڈی, چندرابابو نائیڈو نے ہائی ٹیک سٹی بنایا, نقطۂ عروج پر پہنچا دیا. جی. اب اس کے بعد چیف منسٹر ہمارے جو کانگریس کے جو چیف منسٹر ریونت ریڈی وہ فورتھ سٹی کا سنگ بنیاد رکھ چکے ہیں. جی. وہاں پر جدید طرز کے یونیورسٹیز قائم کیے جا رہے ہیں, سڑکیں قائم کی جا رہی ہیں, صنعتی ادارے قائم کیے جا رہے ہیں, چلڈرنس پارکس وغیرہ قائم کیے جا رہے ہیں, اسکول زونز بنائے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو سٹی بن رہی ہے ایک پلاننگ کے تحت بن رہی ہے, سیکٹر وائز اس کو تقسیم کر دیا جا رہا ہے, ہر سیکٹر کے لیے علیحدہ زمین مختص کر دی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیا شہر بننے والا ہے وہ شہر حیدرآباد کی ترقی میں ایک نگینہ ثابت ہو. اور نعیم جیسا آپ دیکھیں گے کہ 433 سال ہمارے آج حیدرآباد کے ہو چکے ہیں. تو ایسے میں چیف منسٹر ریونت ریڈی نے 2 دن پہلے دہلی میں مرکزی وزیر منوہر لال کھٹر سے ملاقات کی تھی. اس موقع پر انہوں نے حیدرآباد کی ترقی کے لیے ریاست تلنگانہ حیدرآباد کی ترقی کے لیے 3 پروجیکٹ کا ذکر کیا تھا. ایک تو موسی ریور بیوٹیفیکیشن جو ہے یا موسی ریور یعنی موسیٰ ندی کو پاک صاف کرنے کا ایک پروجیکٹ ہے, اور سیوریج جو ایک پروجیکٹ ہے, اور تیسرا میٹرو ریل فیز 2 ایک پروجیکٹ ہے. یعنی 3 پروجیکٹس کے لیے تقریباً 46,000 کروڑ روپے طلب کیے ہیں. تو حیدرآباد کی ترقی کے لیے حکمرانوں کا اہم کردار ہوتا ہے. بالکل. دیکھیے جہاں تک میٹرو ریل کی آپ نے بات کی ہے اس کا جو ڈی پی آر تیار ہوا ہے وہ 24,000 چلر کا ہے, کروڑ کا. اچھا. تو اس میں مرکز اور ریاست کی شراکت داری سے کام کرنے کا اس طرح سے تلنگانہ کی حکومت نے مرکز کے سامنے پیشکش کیا ہے. ملک کے مختلف ریاستوں میں میٹرو ٹرین کو ڈیولپ کرنے کے لیے مرکز اپنا 15% حصہ ادا کر رہا ہے. اور اسٹیٹ کی جانب سے بھی 30% کا شیئر دیا جا رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ 4% پی 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 کی بات کی جا رہی ہے, اور ماباقی کا جو 46% حصہ ہے وہ کسی بڑے بڑے اداروں سے فنڈز حاصل کرنے کی, قرض حاصل کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ ان پروجیکٹس کو 3 پروجیکٹ کا جب آپ نے ذکر کیا ہے, اگر 3 پروجیکٹس کو مرکزی حکومت کی منظوری حاصل ہو جاتی ہے اور اس کو فنڈز ملتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شہر حیدرآباد ملک کا دوسرا بڑا دارالحکومت بننے کے لیے تیار ہے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. بہرحال ناظرین, جہاں تک قطب شاہی سلطنت کا سوال ہے تو آپ کو بتا دوں کہ اس قدر ترقی یافتہ سلطنت تھی کہ وہاں پر انڈر گراؤنڈ ڈرینیج سسٹم موجود تھا اس وقت, یہاں تک کہ جو پائپ لائن جو ہوتی ہے وہ بھی موجود ہے. ٹرین تھا, ہوائی جہاز تھا, آر ٹی سی بسیں تھی, ہر نظام کی بات کر رہے ہیں ہم. ہر چیز تھی. بہرحال ناظرین, ایک اور خبر کی جانب ہم چلتے ہیں. اس خبر کا تعلق کے ٹی آر سے ہے, اور کے ٹی آر نے ریاستی وزیر کونڈا سریکا کے خلاف ہتک کی زد کا مقدمہ دائر کر لیا ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پہلے سے ہی کونڈا سریکا پریشانی میں ہے. ناگرجنا نے فلم ایکٹر ناگرجنا نے بھی ان کے خلاف ہتک کی زد کا مقدمہ دائر کر رکھا ہے. تو اب دیکھنا ہے کہ کونڈا سریکا کیا کرتی ہیں, کیا معذرت خواہی کر لیتی ہے یا پھر مقدمے کا سامنا کرتی ہیں. دیکھیے پالیٹکس میں صبر اور تحمل پر اہم کردار ادا کرتے ہیں. جی ہاں. بے شک کونڈا سریکا کی بی آر ایس آئی ٹی سیل میں جو ہے کچھ توہین کی گئی ہے. اچھا. لیکن اس کا قانونی طور پر مقابلہ کیا جا سکتا ہے. لیکن جس طرح ایک عوامی منتخب نمائندوں کو جو اہم وزیر ہے انہیں جس انداز سے بات کرنا ہے وہ ذرا سوچ سمجھ کے بات کرنا. بالکل آپ نے صحیح کہا. بہرحال ناظرین, ایک اور خبر کی جانب چلتے ہیں. اس خبر کا تعلق آپ کو بتا دوں کہ ایک عظیم شخصیت سے ہے, اور کیونکہ آپ دیکھیے کسی کا مذہب نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اس کے جو یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کے اقدامات جو ہوتے ہیں, اس کے جو کام ہوتے ہیں, اور خاص طور پر اگر وہ غریبوں کی مدد کرتا ہے, اپنے ملک کی مدد کرتا ہے, تو یقین مانیے وہ ایک عظیم انسان ہے. میں بات کر رہا ہوں ٹاٹا اینڈ سنس کے چیئرمین ایمریٹس رتن ٹاٹا کی, جو 86 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. آج ان کی سرکاری اعزازات کے ساتھ آخری رسومات انجام دے دی گئی اور سارے ملک میں ان کا سوگ منایا گیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی سے لے کر ہمارے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے بھی انہیں ایک عظیم شخص
शख्सियत करार देते हुए खिराज अकीदत पेश किया है। जबकि आज जब आखिरी रसूमात अंजाम दे रही थी उस मौके पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मोदी की नुमाइंदगी की। जबकि आप देखेंगे कि कई मरकजी वज़रा पीयूष गोयल से लेकर चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर फडणवीस और अजीत पवार के साथ साथ फिल्म स्टार्स की एक बड़ी कहकशां वहाँ पर मौजूद थी, सनतकारों की कहकशां मौजूद थी। उनमें उनके हरीफ अंबानी और अडानी और बिरला भी मौजूद थे और उन्हें खिराज अकीदत पेश कर रहे थे। तो बहरहाल नहीं मुझे साहब आप ये बताइए कि जिस अंदाज में हालांकि उन्होंने खुद एक लेटर लिखा था अस्पताल से कि मैं सिर्फ तिब्बी जांच के लिए अस्पताल जा रहा हूँ, ब्रिच कैनेडी हॉस्पिटल में उनका इंतकाल हुआ, तो अचानक ऐसा क्या हुआ? नहीं देखिए, वो तो एक तो उम्र जी जी बहुत ज़्यादा, जी हाँ, उम्र का भी एक तकाजा था, दूसरा बीमार भी थे, तो वो इनका इंतकाल होगा। लेकिन मैं समझता हूँ रियाज साहब, ऐसी शख्सियतें सदियों में एक पैदा होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। जिनका ख़ानदान पहले से दौलतमंद था, जी जी, लेकिन उनमें कभी भी घमंड तकब्बुर नहीं देखा गया। हमेशा वो सीधा साधा ज़िंदगी गुजारते थे। मैं समझता हूँ कि आज के नौजवान नस्ल के लिए और ताजरीन के लिए, सनतकारों के लिए उनकी ज़िंदगी मिसाल नमूना है। जी, मिसाल नमूना, बिल्कुल सही आपने कहा। अगर मैं समझता हूँ कि आपने थोड़ी देर पहले उनसे बात करते हुए कहा था कि उन्होंने कहा था कि जब मैं बिस्तर पर सोता हूँ तो मुझे इस बात पर इत्मीनान होता है कि आज मैंने कभी कोई करप्शन में कोई मुलविस नहीं हुए, यानी काम नहीं किया। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं बताइए आप? आजकल छोपटाप का दौर है, लोग पैसा नहीं भी हो तो पब्लिसिटी करते बताते हैं अपने, और अगर कोई किसी को खैरात भी करते हैं, दान भी करते हैं तो उसकी पब्लिसिटी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये ऐसे शख्स थे कि इन्होंने कभी अपनी खैराती कामों को मज़ाराम पे नहीं लाया, ना ही मीडिया में इसकी उन्होंने कभी पब्लिसिटी की, ना ही कभी वो शोहरत के हामिल रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए। जी हाँ, जी जी, बोलिए बोलिए। इनका जो काम और कारकर्दगी थी वही इनकी कामयाबी थी। बिल्कुल आपने कहा है, वो उनकी पहचान भी थी। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक रतन टाटा का सवाल है, रतन टाटा, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा पावर, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, टाटा केमिकल्स, इंडियन होटल्स एंड टाटा टेली सेंटर के मालिक थे, यानी चेयरमैन एमरिटस थे। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि इतना बड़ा एक ग्रुप के वो सरबराह होने के बावजूद भी, छोटी सी चीज़ नमक से लेके आटे तक, आटा भी, बता एक छोटा बता रहा हूँ, नमक से लेके वो लोहे तक, वो तो हर चीज़ आ गया उसमें। प्लेन ले लीजिए, आप गाड़ियाँ ले लीजिए, जो ले सकते लीजिए। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि इतने रहने के बावजूद भी उन्होंने कभी उनका नाम दुनिया के अरबपतियों की फहरिस्त में शामिल नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? इसलिए कि वो तो अपनी जो दौलत होती थी वो दान कर देते थे, अतिया कर देते थे, खैरात कर देते थे, और उनकी जो नेटवर्थ है 3800 करोड़ रुपए है, ये कोई ज़्यादा नहीं है उनकी। देखिए, मैं ये बता रहा हूँ कि उन्हें मालूम है एक दिन जाना है। आपको भी अंदाज़ा कर लीजिए कि आप भी मुतवस्सित ख़ानदान से हैं, आपका खर्चा कितना है, आपको मालूम है। जी हाँ, जी कि माहाना कितना खर्च होगा, कितने साल तक जिएंगे। तो जितना ज़रूरतमंदों की मदद करना बहुत बड़ी बात है। जी, आजकल लोग जो है थोड़े से मुख्तसर से वक्फे में दौलतमंद बन गए। जी हाँ, लेकिन वो दौलत कैसी कमाई गई है? झूठ, फरेब, धोखा, स्मगलिंग, जी हाँ, गलत काम करके कमाई गई। लेकिन इन्होंने कभी भी अपने काम में, इनके फैमिली ने कभी कोई धोखा नहीं किया। लोगों का भरोसा इन पर हमेशा कायम रहा और एतमाद उन पर कायम रहा। उन्होंने अवाम के सामने सच्चाई से काम किया है, कभी किसी चीज़ में मिलावट नहीं की, ना कभी कोई स्कैंडल में वो मुलविस हुए। इस तरह के कोई इनके ऊपर इल्ज़ामात ही नहीं लगे कभी। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि वो मुजर्रिद थे, यानी बैचलर थे, उन्होंने शादी नहीं की थी। और शादी इसलिए नहीं की थी, कहा जाता है कि कम से कम उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 4 लड़कियों से प्यार किया था, लेकिन चारों के चारों जो यानी मोहब्बत थी वो कामयाब नहीं हो सकी। तो बहरहाल ये इंसान, उनका अपना बिजनेस में कामयाब थे लेकिन मोहब्बत में नाकाम। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, यानी मोहब्बत में नाकाम और मेहनत में कामयाब। जी जी जी। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक रतन टाटा का सवाल है, बे और नून का कुछ जी हाँ फर्क है। जी जी, नून जो है, नून और बे का फ़र्क है, एक ही नुक्ते का फ़र्क है, मोहब्बत और मेहनत में। और देखेंगे आप कि कितना फ़र्क हो जाता है, एक नुक्ता अगर नीचे आ जाता है या एक नुक्ता ऊपर चले जाता है तो कितनी बड़ी बात हो जाती है। बहरहाल आपको ये बताना ज़रूरी है कि इंसान को अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना चाहिए, क्योंकि ख़ास तौर पर इस्लाम तो ये तालीम देता है कि आप हुकूकुल इबाद का ख्याल रखिए, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखिए, क्योंकि आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर आपका पड़ोसी आपसे राज़ी है तो अपना रब राज़ी है, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त अहबाब
آپ سے راضی ہیں تو سمجھیے کہ اللہ عز و جل راضی ہے، ورنہ بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، تواب الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اور ہم اپنا پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، لیکن ایک بات ضرور کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کر بھیا، اللہ چیز سے ڈر بھیا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔